Ni kalau naik kereta private ya, naik dia punya ni lah Fortuner. Kalau tidak naik bas ramai-ramai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam zuhur barakah daripada bumi Al-Ula ya. Ini merupakan pintu masuk lah ya, menuju ke Al-Ula dan menuju terus ke Madain Saleh. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat dengan lebih dekat sebuah tamadun in the ancient time ya. Tamadun yang mana tamadun ini wujud ribuan tahun yang dahulu, di mana dikatakan di sinilah yang disebut sebagai Hijr ataupun kawasan kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihissalam. Lama dah kita dengar kisah Nabi Saleh ni. Kaum Nabi Saleh yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka mukjizat. Unta 2 ekor milik Nabi Saleh, tapi dibunuh unta yang paling besar. Dan Allah Ta'ala akhirnya menurunkan azab kepada mereka. Dan hari ini kita dapat melihat kisah sejarah yang berbaki. Dan inilah Al-Ula. Kalau ditanya dengan struktur geografi, Al-Ula ni dia besar. Kawasan yang kena azab tu hanya satu perkampungan sahaja. Tu ada yang kata gitu. So riwayat ini agak pelbagai jugalah ya. Ada yang kata keseluruhan kawasan Al-Ula inilah Hijr. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, janganlah kamu melintasi Hijr ini melainkan kamu dalam keadaan menangis. Maka penafsiran para ulama menyatakan bahawa menangis di situ tu, satu menangis yang memang menangis, satu masuk dengan mengambil hibrah dan juga pengajaran lah akan apa yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada manusia, khususnya pada umat terdahulu yang mengingkari perintah Nabi-Nabi mereka. Dan ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke kawasan Hijr. Dahulunya boleh masuk je, kita naik kereta boleh masuk. Hari ini dah ada kawasan yang perlu bayaran ya. Tidak ada lagi percuma, sebab mungkin kerajaan Saudi telah membangunkan tempat ini menjadi satu tempat pelancongan bertaraf dunia. Jadi kita kena parking dulu belah kiri tadi ya, kemudian ambil tiket dan kita kena naik bas begini untuk jauh lah je melihat tempat-tempat bahagian pedalaman. Kalau naik bas begini ni ni ya, waktu sekarang ni 2013 bulan 12,
seorang dalam 95 rial. Kalau ada juga naik kereta secara private kan, kereta private 2023 kan, 2023. Kalau bas dekat 100 rial lah sedang ada. Kalau naik kereta private 400. Dan naik helikopter dekat 1000 tadi kan. Tu antara ni lah ya, bagi siapa yang nak datang ke sini untuk melihat dengan lebih dekat dan sebuah tamadun yang dahulunya Allah kurniakan kehebatan mengukir rumah-rumah di batu-batuan tu kan, batu-batu ni. Mungkin dulu bukitnya berbeza, tapi macam ada kesan tarah kan, ada yang mengukir, yang tarah dengan tangan. Cuaca hari ni 17 Celsius di Al-Ula. Dalam bas 19 lah kan. Tapi tadi tengok dekat forecast 17 kat luar, dengan angin yang agak kuat dan langit pun macam nak runtuh je. Madinah semalam hujan, hujan lebat betul Madinah. Cuma dalam bas ni rasa macam suam aja kan, rasa panas je. Luar sejuk. Ni pohon-pohon tamar yang berada di Al-Ula. Kalau kita lihat bahawa Al-Ula juga salah satu daripada tempat yang produce buah-buah kurma di Saudi. Antara kawasan yang subur dengan pohon kurma ialah kurma-kurma daripada Al-Ula. Cuma lazimnya buah-buah kurma ni akan keluar pada musim panas dan dituai pada musim panas. Lagi panas, lagi cantik kurma. Untuk musim sejuk ni dia ada bagi pamphlet begini ya. Jadi inilah tempat-tempat yang mungkin kita akan pergi ya, daripada 1 sampailah nombor 22 ya, tempat-tempat yang akan dibawa. Jadi ini semua akan dapat dekat tourism center tadi. Batu-batu berbentuk cendawan ni. Berlubang-lubang batunya.
jalan raya di antara dua batu. Dia Al-Hijr Madain Salih. Welcome to Hijr. Apakah hikmah di sebalik tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Tuhan nak tunjukkan pada manusia di masa kini? Bahawa pernah wujudnya manusia yang patutlah katakan hebat. Mereka mampu mengukir rumah dengan tangan-tangan mereka. Batu-batu yang keras pejal ni diukir dengan bare hand, dengan tangan je. Namun mereka jauh menyimpang daripada ajaran agama Tuhan yang sebenar. Allah telah utuskan kepada mereka Nabi Saleh AS sebagai memberi peringatan. Tetapi ialah umat-umat terdahulu menolaknya, dan mungkin datang pekikan daripada langit itu menyebabkan batu-batu terbelah. Ya, kawasan-kawasan ini hancur dengan hujan batunya dan sebagainya. Allah alam, kan? Mungkin yang lubang-lubang tu kesan daripada hujan batu ke apa ke, kita pun tak boleh kata. Okey, ni bas kita datang hari. Sekarang ni kita nak kena tukar bas pula ya. Kena tukar bas yang lain. Ya, let's go. Kita kena tukar bas lain. Hol Iman. Hol Iman. Itu mungkin bas belah dalam lah. Ni pagarnya. Ini checkpoint. Subhanallah. Ini batu betul-betul batu macam cendawan lah batunya. Di sini kita akan tukar bas. Ya, kita naik bas lain. Di mana kalau naik kereta luar boleh sampai sini je. Lepas tu nak kena ada tiket lain macam tu lah ya. Dah ada dah Al-Hijr.
Terus naik. Thank you. Okay. Bismillah. Up. Bismillah. Rahmanirrahim. Tu kobah lagi. Okey, kita dah nak masuk kawasan Hajir ataupun Madak Saleh ini. Ini tempat yang Nabi sabdakan, janganlah kamu masuk melainkan dalam keadaan menangis. Maknanya kata mesti masuk dengan keadaan mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku. Daripada tadi kita kena beli tiket, kemudian naik bas. Bas membawa kepada checkpoint. Pada checkpoint pertama ni tukar bas, dan kawasan ni sebab dah dipagar, jadi 2 kali naik bas lah kan, nak masuk ke kawasan Madak Saleh ni. Kalau sebelum ni orang bebas kalau masuk, sekarang ni dah di bawah kendalian tourism di pihak Saudi. Kelihatan ada kad-kad macam tempat niaga apa tu, tak pasti ni. Ada kemah. La ilaha illallah. Ni dia, daripada sini kelihatan batu yang diukir tu dia. Batu tapi diukir dengan begitu cantik sekali. Seolah membina sebuah penempatan dalam perut bukit. Mungkin satu masa dahulu pasir-pasir yang ada ni mungkin tak ada, mungkin bawah lagi, mungkin yang ini ni di atas bangunan kan, mungkin lah ya. Allah alam. Mungkin besar lagi ke batunya, besar lagi ke rumahnya, tapi dah ditenggelamkan Allah Ta'ala. Tinggallah apa saja yang dapat kita lihat sekarang ni. Nampak ada perumahan ada macam perumahan dalam bukit. Tu belah sana border ni, belah sini ada.
Poin yang pertama. Dia nak keluar tau. Bas tak ada. Kita langsung proses. Inshallah will be Rawi, and Rawi translates to storyteller. So I'll give you some stories, inshallah, about Al-Ula in general and about Iqra. Just before we start, I would like to introduce Mahmoudi. He's part of our Ranger Heritage team. He will be with us, inshallah, to protect the site and to protect us as well. So we have three simple rules before we start. Everything we're gonna see today are tombs. We're not allowed to go inside any of these tombs. Also, we're not allowed to climb or make any modification to the sandstone, because inshallah we'd like to preserve this site for our future generations. بس قبل لا نبدا مرة ثانية بعرف عن نفسي أنا اسمي سندس. بصير إن شاء الله معاكم الجولة راوي بتصير لغتين عربي وإنجليزي. بس قبل لا نبدا في قوانين بسيطة. الموقع كله مسجل في اليونسكو وفي أشياء يعني ممنوع إننا نسويها. أغلب اللي بنشوفه اليوم القبور ممنوع كمان إننا ندخل داخل القبور هذه. ممنوع إننا نسلك أطفال أو نسوي أي كتابات أو حفير على الصخور اللي موجودة. نحرص إن شاء الله على الموقع للأجيال الجاية تنشر كل يوم. إن شاء الله الموقع بيكون الجولة كاملة بتصير 4 نقاط. Ni siapa ni? Kubur Lehyan son of Kuza. Karena didukung kan nak jalan. Gerak sendiri. Jom. La ilaha illallah. Cuma kubur tapi dah macam bangunan besar kan. Bayangkanlah sana pun ada ukiran. Tak ada ukiran. Tadi belah-belah hujung sana. Bermakna ini satu bandar mungkin kan. Satu bandar besar dulu. Dengan pengangkutan, teknologinya. Namun Allah telah musnahkan. Dengan pekikan daripada langit. Langsung menghancurkan tamadun Samud ini. Subhanallah. Benarkah Allah? Yang mempertemukan kita ni hanya beribuan tahun sesudah daripada peristiwa tersebut. Adalah beberapa tinggalan-tinggalan sahaja. Ini ada satu bangunan di era itu mungkin dijadikan sebagai tempat perkuburan mungkin ya. Batu tapi dia belah kemudian diukir tanpa ada sebarang teknologi hari ini yang kita lihat moden, kren-kren Tadano ke kren Kato ke tak ada. Tapi dengan bare hands, dengan tangan saja dia boleh buat ukiran. Cuma ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ada teknologi yang hebat di era itu. Mungkin sama macam di era kita. Allah alam, tapi macam mana cara. Tapi dimusnahkan Allah Ta'ala habis. Tinggal ukiran sahaja sebagai salah satu daripada kenangan yang memberikan keinsafan kepada manusia generasi sesudahnya. So, datang kawasan Hijr ni bukan hanya semata-mata bergambar, berseronok, melihat dengan tamadun yang begitu hebat dahulunya. Tapi bagaimanakah manusia di era itu yang begitu hebat, tapi engkar pada perintah Allah dan akhirnya tinggal rumah-rumah mereka saja. Ataupun ni kubur tadi kan, Lehyah, Tomb of Lehyah, son of Kuza. Mungkin banyak lagi kubur-kubur apa semua. Tapi kenapa ini ditinggalkan Allah supaya manusia berfikir bahawa ingat bahawa semua yang telah bagi ini semua Allah Ta'ala punya kuasa.
Kalau kau ingkar, ingat azab aku amatlah pedih. Ya. If you are interested in the English explanation, I will explain here. Ya. Dengar penjelasan daripada tour guide. Okay, did any of you visit Hikra before or Petra? Al-Petra. Yes, Jordan. This is part- Yeah. Okay, this is the same civilization basically. So all of Hijra is the first UNESCO World Heritage Site to be registered in Saudi Arabia, and it was registered in 2008. All of the excavation work started in early 2002, 2003, and now in Saudi Arabia we have 7 sites that are registered. One of them is a natural preserve in the north, in the empty quarter. So all of Hikra and most of the monuments that we will see today belong to the Nabatean. And the Nabatean were an Arabic tribe. Nabatean. They were living in the north part of the Arabian Peninsula, and they settled in Jordan and Petra. Then they started to expand their civilization until they reached here to Hikra. And they choose it for many reasons. One of them is the abundance of water in here. Because this rock formation, they help to gather the water underground in the whole valley of Al-Ula. And the second reason is because of the trading route. So the trading route was connecting them with all of the civilization that were around them. You can imagine the peninsula. So the trading route goes from north all the way south. So if someone coming from Egypt, Greece, Roman Empire, all of these civilizations used to meet in here, which makes the city vibrant, full of visitors, and flourishing in every aspect of their life, like art and knowledge. And we can see it visible in how the Nabatean built their tombs. So these monuments, all of them, they are tombs that belong to the Nabatean, and they build them because they believe in the afterlife. It's like their forever home to the afterlife. And this life is for them, it's like temporary, like their idea about their religion and spirituality. This tab specifically, it's called Jabal al-Farid, which translates to the unique and the lonely, because it's just one outcrop so one facade in one outcrop in a vast landscape, which makes it unique comparing to any other tomb that we have, because most of the tombs, they come in groups, but this one is just one facade in one outcrop. It's the only one that has 4 big pillars in the design. Most of them, they're not big enough to have this massive pillars on them. So from this tomb, we can understand a lot about how the Nabatean build their tombs. So they start from all the way up, going down. Because when we reach the last third part around the door, you can see the big points, they're still visible. They're not as smooth as the rest of it, which makes it like an indication that when they reach the last third part, they didn't finish. Also to the right and to the left of the tomb, you can see big blocks of the original outcrop. So this is how they used to cut it. They cut it like big blocks, then remove the majority of it to be able to kill most of the details that they used to have. Inshallah, now after this tab, we'll go to another one that has 31 tombs, and we'll walk all around them, and we have one tomb that we can go inside it. Inshallah, when we reach that one, we will tell you and you can explore inside the tomb. Alright. Thank you so much. I will explain now in Arabic, then we'll continue to go to the bus and go to the second step. Okay, Jabal Afraid namanya, ataupun disebut sebagai gunung ketakutan kan. Sebab kata dia ini adalah salah satu daripada kubur untuk satu orang saja kan, sedangkan ada lagi kubur-kubur lain yang datang dengan grup kan. Cuma yang ini datang, ini kubur adalah untuk seorang saja. Okey, selain itu kata dia apa yang ada di Petra. Di Petra itu, pintu gerbang Petra kan, itu mula-mula dan mereka expand hingga ke sini kan. Dan apa yang dapat kita ialah petik daripada kisah ini kan, bahawa kawasan
yang disebut Madain Soleh ataupun Hijr ini hanya di sini. Tapi serpihan kaum Nabatin itu daripada Jordan lagi. Bermakna ibarat macam kaum Nabatin ni besar kawasan dia, yang kena azab hanya satu tempat, kan? Satu bahagian. Ni ada juga pendapat yang kata gitu. Ada yang mengatakan bahawa keseluruhan, bayangkan daripada Jordan sampailah ke Saudi Arabia ni diazab Tuhan. Oh, bukan main besar ke? Sedangkan kita ni baru Al-Ula ni nak ke sepadan utara Saudi dalam 300 km lagi. Lepas tu daripada situ menuju ke Petra lagi 200 atau 300 km, 600 km. Boleh jadi jugalah kan, bala Tuhan ni besar. Kita boleh katakan besar lah. Kalau Allah Ta'ala nak turunkan bala seluruh tempat, boleh jadi kan, satu dunia boleh jadi macam banjir besar Nabi Nuh. Jadi kita tak dapat nak kaitkan secara jelas lah, ya, akan perkara ini. Tapi saya pernah bersembang dengan salah satu daripada arkeologis daripada Argentina yang datang ke Petra ketika itu. Dia kata tamadun Nabatean ni besar betul, yang manusia jumpa hanya 1/10. Kan? Bermakna 1/10 saja yang dijumpai. Macam ni lah, sikit-sikit dijumpai. Termasuklah di Petra ada sikit-sikit yang dijumpai. Itu pun yang jumpa di Petra tu bukan orang Arab sini yang jumpa, itu orang Argentina jumpa. Ya, at least itulah yang diklaim kan. Bermakna kawasan yang dijumpai daripada kawasan azab itu hanya 1/10. Yang lain lagi 9/10 masih berada di bawah pasir. Wah, jadi kawasan mungkin boleh dikatakan sebagai besar lah tempat kawasan yang diazab. Allah Alam, ya. Siap dia bagi air peri dalam bah ni, kan? Dia ais, ya. Okey, perjalanan kita diteruskan lagi ke destinasi yang seterusnya. Cuaca hari ni 19 Celsius dengan awan yang agak gelap. Doa jangan hujan, kan? Czechoslovakia. Yeah, former Czechoslovakia. You know Slovakia from football? Oh, okay. I never been there before. You live here in Saudi Arabia or? Piskowcowe skaly. Ni pun kubur-kubur. Z tym biletem na kokorzy. Subhanallah. Ini adalah Jabal Al-Banat, Qasar Al-Bint. Nabatean and water. Antara skill dia orang adalah mencari air dan sumber air. Abi, why we cannot go in? Why we cannot go in? There's some place we can enter, some place we cannot enter. There's a hole. Ini adalah Jabal Al-Banat, Hey, bukit perempuan. Banat anak perempuan, bukit anak perempuan. Mama.
Right. Antara yang dikatakan juga kenapa serpihan tamadun Nabatean ataupun kaum Samun ini boleh sampai ke sini, kerana mereka mencari sumber air, ya. Dan juga yang keduanya, laluan perdagangan, ya, laluan perdagangan yang mana dulunya kawasan utara ke selatan Semenanjung Hijaz ini tempat perniagaan, tukar-tukar barangan dan sebagainya, ya. Jadi dia orang menjumpai gunung-gunung gini ni, dia orang buat pendapatan lah, ya. Pendapatan yang katakan sebagai mewah. Bila musim sejuk boleh masuk dalam puak bukit, musim panas boleh buat rumah kat luar. Average umur mereka hampir 1000 tahun, ya. Subhanallah. Now there's a big boat. Can we go inside? Why not? It's a big boat. So this top is called Jabal Lifanat, which translates to Girls or Women Mountain. And this is the perfect place for us to see the effects of the trading ground. Because now we see 31 tombs when we walk around, and we can see all of the influence from all this civilization that used to pass through in these caravans. So they took a lot of influence from each other, from their stories, art, and knowledge, and especially the Nabatean, they were amazing engineers, but they were amazing engineers also in water management. So they had the knowledge to turn water channels all above these outcrops. Whenever it rains, it will guide the water somewhere else, and it wouldn't be pouring on top of their facade, and it will save it for a longer time. That's why we can see most of the details of the facade after 2,000 years. You can see two big columns and two smaller columns around the door. On top of each column there is this shape that looks half a circle. This is called the Nabatean crown. And you can see it here in Hijra and also back in Al-Batra where they have the same symbolism. And also on top of the door you can see a triangle, and inside the triangle there is a face. Can you see it? So this face is interesting because it represents a Greek mythology god, which is called Medusa. At that time, people believed when they look into Medusa's eyes, they will turn into stone. So they really wanted to protect their tombs. That's why they started to use these faces as masks to protect the tombs from any outsider, to send a message. And you can see surrounding it, there is snakes. So the snakes, not just because Medusa normally have snakes in her hair. Snakes to the Nabatean, they're like guards. They're guarding the facade. So we can see how many layers of protection that they implemented just to make sure that no one goes inside their own personal tomb. And on top of it, we can see an eagle statue. So the eagle statue, we know it was important to the Nabatean because we can see it 21 examples of that eagle in Hijra, all of Hijra. So we know it's important to them. Maybe it represents courage or strength or again protection, because we can see eagles always flying on top of these mountains, and they see them as something that is powerful. And on top of the eagle, we have again the information box. So inside it, they're telling us who's the owner of the tomb, who's allowed to be buried inside with the tomb, and sometimes they would write curses or prayers to scare people away. So that it will be saying like, you will be cursed by this god if you enter or sell or use our personal tomb, and you have to pay this amount of money to the temple of these gods or to the temple of to the king at that time. So we can see that they have specific regulations in their system just to make sure that no one take any person like property or what belongs to their family. Now we will work together with my colleague to go to explore 226. When you reach that one, you can go inside it. You can know the tomb number inside the yellow circle. So when we reach 26, you can go inside. And any other one, unfortunately, we cannot. But inshallah, it will answer most of your questions when you go inside the tomb. Okay, توديهم بس الله يسعدك القبور 26.
So if you speak Arabic عربي إذا يا حد يبغى يشرح له عربي خلوكم. I want to go inside. This one we go inside 26. Number 26 tomb over there. Not at the door. Kata dia di era itu pun dah ada orang percaya ya dengan Medusa. Ini adalah pemahaman god mitologi di era Greek yang zaman kuno dulu ya. Medusa, snake kan, kepala Medusa tu ada snake kan. Snakes. Macam you Hey, tengok eagle kita box. Eagle box. Eagle Box, Wrath of Titan kan, ada Medusa tu. Jadi siapa yang masuk ke dalam tomb ataupun kubur ini tanpa kebenaran, dia akan jadi batu. Seperti mana jadi ya batu-batu ini. Lepas tu atas ni ada eagle, menunjukkan power. Di sini pun sama juga, ada gambar tu nampak, ada muka orang dan ada juga Medusa kan. Abby, look. Another box. Ya, Everybody, are we going inside this one? di atas ni pun ada tulisan nama. Setiap kubur ada nama-nama. Are we going inside this one? Siapa yang this one in front. Ya. Tahun-tahun sebelum ialah dibuat begini ni, ramai je yang datang sini, masuk, panjat. Dan mungkin Saudi nak menjagalah keadaan heritage ini daripada dirosakkan. Jadi dah dipagar. Ya. So my footprints. Dan ini pun sama juga kubur ni. Ada eagle, ada tulisan nama kat atas tu. Sama. مرة واحدة بعدين نرجع. Abby, are we going inside another one? Ya, ya. Sini kita boleh masuk kuburnya. Ada kubur yang boleh masuk, ada kubur tak boleh masuk. Keliling Jabal Banat ni ataupun Bukit Wanita ni, Women's Mountain, banyak kubur-kubur sana sini, semuanya berlubang-lubang. Memang bukit ni dijadikan sebagai kubur je ni kan. Tu nampak ada lubang sana, Oh, that one? ada lubang sini. Ya. Abby, that one? I don't know. Mana satu kubur yang boleh masuk, mana satu yang tak boleh. Sekarang ni ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh. Dijaga kan. Ya. Are we going this one? Ni kubur. Ya. Are we going inside this one? Tengok, kita intai. Just look. Oh, ni dia. Ya. Kuburnya kira bukan tanam, hanya diletakkan saja, kan? How about here? Nothing inside, kan, kosong lah. Ni pun kubur juga ni, tapi yang ni ada gambar singa, look. Ada lion, kan? Another one? Ada lagi tak belah sana, jom tengok. Yeah, that's another one. Yeah, this one. Ni pun sama juga, kubur. Boleh katakan sekeliling lah. Abi, Ya, oh. what are the doors for? Entrance for the tomb. Two. This is the tomb. They do Same, what in the house? Ni pun kubur juga ni. Ni lah inside. Tak ada apa pun inside. Nah, kosong. Ya.
Kalau orang mati tu mungkin dia letak je. Tapi boleh nampak kan dia punya kesan tarah dia. Nampak dia sap. Tarahan. Tang dia tarah. Ya. Another one. Makin lama makin lawa. Makin lama kubur dia ada yang lawa, ada yang buruk. Tapi yalah, tak katalah ini semua dah ribuan tahun tuan-tuan. Ribuan tahun. That one. Ya. That one. How about let's try that one? Mesti dua orang ni. Over there. 1-6. Is this 1-6? Ni pun kubur juga ni. So many tomb here, kan? You can see. Maybe from the higher class to the low class. The higher class, wow, so nice. Yang mana lower class, kan? Dah koman dah kuburnya. Dia kata 26 tuan belah sana tu. Boleh masuk. Kan, weekend entrance. Kubur 26. Sampai je kan. Allah Akbar. Ni lah, kubur 26 boleh masuk. Is there lights? No light lah. Okay. Look, ni kubur tomb. If somebody dead, put here. Somebody dead, put here. Put 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu lama jadi rangka, tukar. Kan, mungkin orang lain pula masuk. Macam tu lah, ya. Ada cahaya matahari. Ya. So where? Amak ni, ya. Take picture, ya. Take picture ya. Jadi inilah bentuk kuburnya. Sama juga. Sini ada gambar, ada ukiran helang menunjukkan power. Yang atas tu nama-nama siapa yang mati dalam ni. Kan? Lepas tu ni gambar orang Medusa tadi, ada snake. Okey, ini pintu gerbang dia yang dibuat sebagai pintu kubur. Ya, tapi tu di sana tu, di sana. Ni untuk tempat duduk lah gambar ni. Ada ramai yang mungkin tulis nama, ukir nama masing-masing kat sini. Semua kubur sama, kan? Ada eagle, ada gambar orang. Jadi sekeliling jabal ni adalah kubur, kan? Ni semua kubur. Okey, baik. Jom kita balik. Kubur pun diukir dalam pokok batu. Bukan tanam. Ya. Pasirnya halus macam Jabal Malaikat semalam, Badar. School naman ka? Jadi ya, Jabal Woman ataupun Jabal Banat, kubur tadi. Dan sebesar-besar ni kubur. Ya. Dan kita kembali semula ke bas kita insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya kita meneruskan kita punya eksplorasi di Hijir ini, di Jabal Islim. Ya. Oh, ini macam batu-batu besar nak jatuh raya. Macam satu batu besar nak jatuh dia. Wala quwwata illa billah. Ini suri tamadun kaum Samud ya, di
era Nabi Saleh alaihissalam. Sebuah tamadun yang begitu hebat dengan ukiran, dengan kekuatan, dengan segala macam kehebatan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan kalau nak ambil kejap je, sap hilang. Allah kalau nak ambil kejap aja. Umur mereka hampir 1000 tahun kerana menjaga kesihatan. Bila musim sejuk, duduk dalam muka bukit. Bila musim panas, duduk kat luar. Average 1000 tahun umur mereka. Ya, 1000 tahun. Agaknya apa yang nak dibuat 1000 tahun. Subhanallah. Ya. Ini dia ukiran. Sejuk masih. Ya. Together. Picture. Okay. Batu diukir, ditarah 4 segi. Ya. Jom, datang lagi. Macam Petra, tuan-tuan. Yang di celah-celah bangunan ni, di celah-celah batu. Celah-celah batu. Kalau Petra tu, seliring panjang. Kita kan di celah-celah batu je. Subhanallah. Ini serpihan daripada Nabatian ataupun kaum Samud yang berada di Jordan. Batuan. Ada pula pokok yang hidup subur di tengahnya. Akarnya jauh menjalar ke muka bumi. Ya. Itu dia, di celah-celah ni manusia lalu antara dua bukit batu. Pasir. Excuse me. Ada ulat. Ini namanya ulat batu. Wah.
Subhanallah. Sendal. Okey. Jom. Subhanallah. Macam Jordan betul lah. Ya. La ilaha illallah. Ada yang buat fotografer ni. Ya. Rakaman ke? Ni apa ni? Pintu ke mana ni? Hidden door ke? No. Meet. Dia nampak je macam ni petak ni. Dalam ni tak ada benda lagi. Tak ada pintu gerbang ke kan. Nak kena kaji. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Tu batu atas tu tunggu masa je tu. Kan. Macam nak tumbang Can you see how this site is comparing to the other site that we have seen? It's totally different. It's the only one that we're visiting that is not a tomb. So here is more elevated comparing to the rest of the land, which makes it more sacred and more spiritual to the Nabatean. And they use it in two different ways. One of them, as you can see, this massive room that you can see behind me, which showcases the Nabatean ability to build all of this room inside the mountain and still be in here after 2,000 years. And you can see that they have triumphal benches and a column in each corner. So this area, they use it as a political meeting or a political meeting area. So this is where they used to conduct all their political agreements or their societal needs, and sometimes they have entertainment also in here as well. And because there is a lot of caravans that used to visit and they use different languages, they worship different gods, the Nabatean were open and they were coming everyone to practice their own religion in here. So we can see empty niches for them to worship their own god, and we can see multiple languages documented and written in these walls. Specifically the Dan language. So the Dan is a neighboring civilization to the Nabatean, and we have 16 inscriptions by the Dan language into these walls in this mountain. And from here all the way inside, this is called a Siq, and a Siq was a religious area. So there is empty niches and battles for them to worship their own gods, also to the visitor to practice their religion into this area. All the way from here, all the way inside the mountain. So you can see how sacred this area was comparing to what we have just seen, which is mostly Turkey. Okay. Kalau tengok sini ada tulisan nama Soleh kan, tu Soleh, Soleh nama orang kan, nama Nabi Okey, dan sebelah sini pula ada gambar unta. Nampak tu? Tu nampak unta. Menunjukkan kat sini ni tempat di mana kaum Nabi Saleh alaihissalam. Jangan naik. Okey, alhamdulillah selesai. Kita di Jabal apa tadi? Jabal Ithnin.
Jadi kita menuju ke destinasi yang seterusnya insyaAllah. Itu bas kita kat bawah tu. Kita kena jalan kaki sikit, naik atas, turun bawah, itulah ya. Ini macam lembah tuan-tuan. Lembah dikelilingi oleh macam Grand Canyon. Ya. Batu-batu keliling. Batu mereka ni antara yang hebat mencari sumber air. Lembah-lembah ini ada air. Ya. Life in the city of Hijr. Ni apa buat ni? Ya. Tadi kita nampak tadi tanda tu buat kubur tadi. Jabal Women tadi. Kan kubur perempuan. Tadi tempat yang ada unta tu kat sana. Tempat dia orang meeting-meeting, sign kontrak kan. Lepas tu sana tadi kuburnya tadi yang seorang-seorang tu. Kuburnya luas kan lah. Tapi zaman dulu mungkin naik kuda, naik unta lah kan. Ni apa? Adakah barang-barangan terdahulu yang Is this a villa? Is this a villa? I don't know. Ni ada eagle. Oh, that's a key. Abby, that's a key. You know what's that? A key. Okey, ni untuk ritual mereka. Ni apa yang mereka percaya. Kepercayaan Nabatean dan juga ritual yang mereka lakukan. Tu ada gambar eagle, mungkin sembahan mereka. Ini kunci. Dan itu adalah box kosmetik tuan. Zaman dulu dah ada kosmetik lah kan. Kosmetik zaman dulu. Okey. Sini pula ada apa ni? Ini macam sikat rambut je ni kan. Abby, what's this? There's description here. Betul tu. Wooden comb, tweezer dengan small bat found in the tomb. Small bell, ni bell. Kan loceng tirai tu. Okay. What's that? Hmm. No, that's actually that one. The heart upside down. What's that? No. This one. What's this? You must read here. You read, right? Ni apa pula? Glass bed. Roman glass bed with an image of human head. Ring with stone inside. Barangan-barangan peribadi mereka yang merupakan sikat ya dan sebagainya. Ni pula kita ada handle. Ini mungkin macam pen dia. Ni pen zaman dulu kot.
Ni apa pula ni? Ada gambar sheep. Snow. Yeah. Abi made. Yeah. Ni apa? Ni Roman, post-Roman period oil lamp. Oh, lamp. This one lamp. Nampak? They put oil inside and then they burn. Inscribed military bread stamp, bronze figurine on domestic mail code. Ini keterangan-keterangan yang mereka jumpa lah, barangan-barangan di sekitar kawasan Hijr ini. Ya, sama ada di era yang terdahulu zaman Nabi itu juga, atau di era Roman, ketika mana orang Rom mula memasuki kawasan Tanah Arab ini. Maybe a great battle, battle besar dulu pernah berlaku. Ya. La ilaha illallah. Di belakang ni pula kita dapat lihat kesan kubur-kubur yang masih ada. Semua kubur-kubur mungkin juga rumah-rumah mereka dahulu, tapi dah jadi kubur. Wallahu alam. Bayangkan di padang pasir ni ada pokok menghijau, subur betul kan? Besar betul subur. Akarnya jauh mencari air di bawah tanah sana. Subhanallah. Dan ada juga yang siapa yang nak ride kuda tu ada yang nak ride kuda. Mahal lah ya. Jom.